नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज। कांथी डिवीजन खाती मछुआरा विकास संघ की पहल पर 21 नवंबर को तमलुक के सुवर्णा जयंती भवन में विश्व मछुआरा दिवस मनाया गया। उपमंडलीय संगठन 80 के दशक से ही मछुआरों की विभिन्न मांगों को लेकर संघर्ष कर रहा है। दीघा से 170 किलोमीटर दूर सुंदरबन के तटीय इलाके में हजारों मछुआरे गहरे समुद्र में मछली पकड़कर अपनी आजीविका कमाते हैं। सरकार ने समुद्र में मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है, इसलिए उनकी मांग है कि गरीब और दुखी मछुआरे कैसे जीवन यापन करेंगे। इसलिए विश्व मछुआरा दिवस के मद्देनजर जल, जंगल और जमीन का अधिकार लेने के लिए बंगाल के सभी मछुआरों की एक ही आवाज होनी चाहिए। जल, जंगल, जमीन का अधिकार। मछुआरों के संवैधानिक अधिकारों की मान्यता के साथ साथ मछुआरों को त्वरित मछली पकड़ने के पहचान पत्र जारी करने की मांग को लेकर मछली पकड़ने का उद्योग विश्व मछुआरा दिवस मनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। विश्व मछुआरा दिवस के पूर्ण पालन का आह्वान करने वाली रैली में भाग लेने के लिए सभी को धन्यवाद। राज्य के मछली किसानों के लिए इस अवसर पर मत्स्य पालन मंत्री बिप्लब रॉय चौधरी, जिला परिषद अध्यक्ष उत्तम बारिक, NFF के अध्यक्ष दीपेंद्र नारायण रॉय, मत्स्य अधिकारी पूर्वी मेदिनीपुर के साथ श्याम सुंदर दास उपस्थित थे। सौरेंद्र नाथ जाना सहमत्स्य निदेशक थे। समुद्री सुमन साहा सहमत्स्य निदेशक, साल्टवाटर ईस्ट मेदिनीपुर थे और मछुआरों के मित्र श्याम सुंदर दास, मिन मित्रा, मीर ममरेज अली और अन्य मछुआरों के नेतृत्व में थे। कांथी डिवीजन के मछुआरों के नेता लक्ष्मी नारायण जाना ने कहा, मछुआरों के हितों की रक्षा के लिए संगठन को मजबूत किया जाना चाहिए। आने वाले दिनों में कोलकाता में मछुआरों के लिए एक बड़ी रैली बुलाई गई है। গত 2 বছর ধরে মাছচাষীদের ট্রেনিং দিতে আরম্ভ করেছি। পুরনো দিনের বসে বসে ট্রেনিংটা বাদ দিয়ে আধুনিক ট্রেনিং দিতে আরম্ভ করেছি এবং বলতে আরম্ভ করেছি সবাইকে যে ট্রেনিংটা নয়। মাছ চাষের ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি আছে। চিংড়ি মাছ এক ধরনের চাষ হয়, রুই কাতলা আরেক ধরনের চাষ হয়, শিং মাগুর আরেক ধরনের জলে চাষ হয়, কাঁকড়া আরেক ধরনের চাষ হয়। এগুলো বুঝে যদি চাষ করো তাহলে সবাই উপকৃত হবে। আর যার বাড়িতে 2টো পুকুর আছে সে যদি যত্ন করে চাষ করে চাকরি খুঁজতে হবে না। মুশকিল হচ্ছে আমরা সব ব্যাপারে যেমন আধা আধা কাজ করি, এটাও তাই হচ্ছে। আমরা ট্রেনিং দিচ্ছি, গত বছর আমরা 22,000 লোককে ট্রেনিং দিয়েছি, এবছর 50,000 লোককে ট্রেনিং দেবো। সবাইকে বলতে শুরু করেছি যে এখন জলের পরীক্ষা করে নাও, মাটি পরীক্ষা করে নাও। পুকুরের জল এর পরীক্ষা করো আর পুকুরে মাটি পরীক্ষা করো আর মাছের পরীক্ষা করো। আমরা জুনপুরে ট্রেনিং সেন্টার করে দিয়েছি, পরীক্ষার সেন্টার করে দিয়েছি। জুনপুরে বলেছি যে এসো তোমরা জুনপুর থেকে জল এবং মাছের পরীক্ষা করো আর মাটি পরীক্ষা করো। করলেই তোমরা বুঝতে পারবে কোথায় কোথায় অসুবিধা হচ্ছে। যখনই অসুবিধাগুলো বুঝতে পারবে আমাদের অফিসারদের সঙ্গে যোগাযোগ করবে। অফিসার সমস্ত সমস্যাগুলো নিরসন করে দেবে, ভালো করে মাছ চাষ করবে। তাহলে মাছে ভাতে বাঙালি এটাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে হবে, এটা আমাদের কাজ। সবাই মিলে এটা দেখো, প্রচার করতে হবে। ধন্যবাদ। দিবসে আমরা তমলুক সুবর্ণ জয়ন্তী হলে মৎস্যজীবীদের নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে শপথ নিলাম। বাংলার মামাটি মানুষের সরকারের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে মৎস্যজীবীদের জন্য বিভিন্ন খুঁটি প্রকল্পের উন্নয়ন ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে করে দিচ্ছেন, আমরা সমস্ত ধরনের সহযোগিতা মৎস্যজীবীদের কাছে পৌঁছে দেবো। তার কারণ পূর্ব মেদিনীপুর জেলা 76 কিলোমিটার সমুদ্র সৈকতবর্তী এলাকা, অনেক মৎস্যজীবী মানুষ বসবাস করেন, অনেকে মৎস্যর উপরে নিজেদের রুটি রোজগারের ব্যবস্থা করে থাকেন। আর এই মৎস্য বিদেশেও রপ্তানি হয়। নিশ্চিতভাবে এর পরিমাণ বৃদ্ধি করে যেভাবে মৎস্যজীবীরা অর্থনৈতিকভাবে শ্রীবৃদ্ধি হবেন, ঠিক একইভাবে মৎস্যজীবীদের उन्नयन আমরা নজর দেব। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द हिंद 24 न्यूज के साथ।